Coming down, Tinaganda, into the Sekai. Chinako, Frekelendo, Ayamina, Toro, Jamo, Bislamea, Nikona Pumadineka, Atela Banindo Manetronka, Marimeno Telejuku, Parachile, Cabosira, Jukuka, Alapokera, Wari, and Wari, Febi, the Silame, the City Fallen, the City Vala, Tinegate, the Better Silame, no February, and not block or Tema, Kuba, Jama, Prodeso. Mama no be kumado for sugar kafisa sugar fire. I'm flipping home, only money kufitone kafisa joy. Ine kura, chinye kura, kukura, ine tela sina kura. Ine bebe kesilila, ame sugar poli pato niño komarala. Sila mete korofoli fea, kajo se foro koinyo moso gonyini. Siri kono korofoli, bakadija ala jega nemename. Ikutu babe kale biti, me agenda kimboli kumulu lino. Laila haila 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 ila haila Muhammadur Rasulullah ala kaya fan kama ala ya ala nima ya fa isito wote kila matona ala kaya fan sisi kala oya fauna Salut internet mandin kaw kuri basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kaw fo kaw walmando fo limini dantala abal makede do ras 24 ansiglembe ya tinya kene ka horonya kene ka dambe kene ka yere don kene ka kaw fo kaw walmando fo limini dantala mama we kene ka ani mama bina lami kofe abela jelen fo londo fo limini dantala o temenen kofe le links notre guide, mes respects à vous, ni bastila ala kana baskambela jelena kifo ki walimando foli mini dantala le lenksi ala ka barka doela halbi ibra komi nyanyini ala ki deme ala ka ta fanga ala ka kiye ya rabbi ambo nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ikalla nyini fenfenye ala ko kiye jorna ko fenfenye ala ki kisama le lenks en tant que ne ko ko malide wallahi ni 24 be sayno en tant que ni ko ko malide ne be sade mais wallahi le lenks ni ti nobla horonya ani dambe ni yere don ani laydu kamimbida c'est ça la vérité fitini il faut l'un de folie mini dantala qu'il faut qu'il walmando folie mini dantala ni ame ko le lenksi ededo voilà parce que edebe keneka ede le lenksi si ambeka le lenksi minini ere dedo à vrai dire qu'il faut qu'il walmando folie mini dantala si vous ni meleke ko be tugo di kiwara jmende be ni bastila masala kana baskambela jelena fimani kali ko be tugo di ni jama anyerega muso kuranindu ko ripasi ko ntala ni basi tala do ala kana baskambela jelena o temenen ko fe bafanjaw il faut l'endo kenen gono iba bokum il faut l'endo kenen gono anyerega publication kelaw no e bangoni ngaire ko be tugo di grand frère ba ni bastila ala kana baskambela jelena o temenen ko fe Mustafa ko be tugo di kiwara jmende be Mandel soldaw et Pierre soldaw ras 24 yerega soldaw bela julen folendo kenenka foli mini dantala malien dem bela jile nyuma fra jugumanka malien ambe horonya keneka ambe dambe keneka ba chama be ka circuler ni tele flying kono mankambe ka chaya mais ni adama den desira abetan galonde ta kana daila jagwa fomo ka don ka foko ko tiere la karsa chéri la e
aw y'a bila kɛnɛ kan Cedric mɔgɔw y'a bila kɛnɛ kan sisan k'a fɔ k'u dɛsɛra dɛsɛ kɔfɛ aw bɛna mun de kɛ ngalon kɔfɛ aw bɛna mun de kɛ maloya aw y'aw sigi faden kɛnɛ de kan k'aw sigi maliyɛnw k'aw lajɛ aw ye jɔn de k'aw jogokolo labɔ aw yɛrɛ ka fɔtaw ka tila ka taa aw yɛrɛ sama ka n'aw bila maliyɛndenw kɔrɔ fasojɔ kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan ni maloya yɛrɛ b'a aw la k'a fɔ ko miiri ni tasi yɛrɛ b'a aw la aw yɛrɛ kan k'a da don maninka famille kun ko kuma la surtout Mali yɛrɛ a ye ko bɛɛ laɲini k'a ɲɛsin maninka famille ma prévu t'aw bolo dawuliya t'aw bolo anw y'o de fɔ aw tɛ aw ka dɔgɔn sa anw de ko an b'aw ka guide rasbadi an b'a détruire billahi an b'a détruire o do joro n'a hami o de bɛ Dani ani Jɛnɛ la c'est pour cela que solution t'u bolo argument t'u bolo i t'a dɔn i kan ka min kɛ k'a ɲɛsin maninka famille ma pour que anw ka détruire pour que mɔgɔw k'a dɔn i bɛ ka ngalon min da anw na k'a kɛ tiɲɛ i bɛ taa bɔ ni kurannaw ye kana maninka famille de ye kuranna jɛnɛ dɔnna ta bɔra ta de maninka famille ye kafiriw de an ka kafiriya n'an ka silamɛya a b'an dɔrɔn de nafa a tɛ masi nafa an tɛ sira cɛ ɲɛ an tɛ sira muso ɲɛ k'a fɔ an ye silamɛ ye an tɛ sira cɛ ɲɛ an tɛ sira muso ye k'a fɔ k'an ye kafiri ye an ka silamɛya an'an ka limaniya o b'an dusukun ni ala an ɲan da o b'an ni ala subahana taala dɔrɔn de cɛ aw ka fɔta in ka dɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ aw taara kuranna dɔ ta kana kuranna in jɛniko fɔlɔ tɛ nin ye n b'o fɔ aw ye fɔlɔ kuranna in jɛniko fɔlɔ tɛ nin ye aw tɔ kalama ne b'o kalama a jɛniko filanan Dani yɛrɛ b'a kalama Jɛnɛ b'a kalama mɔgɔ caman b'a kalama n bɛ se k'a fɔ Habi caman b'a kalama parce que a jani laban min kɛra nin kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a kalama mais cɛ fɔlɔ min sera ka cɛ in wele parce que ne tun tɛ groupe kɔnɔ a dɔn mais dɔw de ye ne ta privé la k'a fɔ ko Boboke ko a ye kuranna jani k'a fili an ye groupe min minɛ Dani la o y'a sɔrɔ Dani kelen in b'a kɔnɔ ne Boboke ka numéro n k'a ka numéro ci ma y'a ka numéro ci ma n ye Boboke ta en privé n ye message ci a ma n ye message min ci a ma fo yanni n ka taa yɔrɔ jan an k'o message ninnu lamɛn mais Boboke bɛ ka sira a bɛ k'a ka message supprimer laban na ne ni Boboke taara appel de la n y'a wele appel normal a y'a sɔrɔ su kora dɛ mais ne ta ninnu kɔni olu bɛ yan a ma kɛ bi dɛ a kɛra depuis 2019 n bɛ ka min fɔ a ye tara i bɛ ka kuranna ko min fɔ tan dɛ a kɛra depuis 2019 de ne de b'a kalama a kɛra n sen kan de et puis a kɛra groupe min kan a kɛra groupe fɔlɔ min kan silamɛ groupe min kan n bɛ groupe in b'a photo yira u la a kɛra groupe min kan après de y'o tɔ groupe de kan pour que kana fili Dani ka groupe in kan parce que Dani ka groupe minnu min nana bɛɛ de b'a kɔnɔ Dani tun b'a kɔnɔ Jɛnɛ tun b'a kɔnɔ Abu Cam ninnu tun b'a kɔnɔ i bɛɛ lajɛlen bɛ tun b'o groupe kelen in kɔnɔ Boboke tun bɛ taa ninnu fili groupe in kɔnɔ waati min a filila Dani ka groupe de kɔnɔ mais i bɛ ka mun de fɔ ko maninka famille membre de don ma sɔn yɔrɔ ma fɔlɔ dɛ mais an ka taa ne yɛrɛ ka vocal ne yɛrɛ kumakan min fɔ o don ani bi cɛ maliyɛnw k'o lamɛn fɔlɔ après an kan ka se yɔrɔ min an bɛ se o yɔrɔ ma o moment kɔnɔna na quoi voilà a ye lamɛnni kɛ kosɛbɛ nin ye ne yɛrɛ k'a fɔ yen. Oui, Boboke a bɛ di saba kan jumɛn de bɛ ani bara ni basi t'aw la ala kana basi kan bɛɛ lajɛlen na en fait que Boboke i bɔra kan wele sisan su taara yɔrɔ jan dɛ mais ɲɛ b'a la kɔni Allemagne numéro de b'i bolo quoi ko i taara an ye groupe min minɛ Dani la m'a dɔn k'i ye kuranna de jani ka bila a kɔnɔ quoi bon n t'a dɔn ko min y'a bila la ka kuranna jani ka bila cabinet kɔnɔ bon n t'a kun dɔn quoi à vrai dire n'i bɛ se ka ladonni n'a ye quoi RAS 24 de don yaya mun de seri ma ou bien mun de lagosi de seri ma n'i sera ka nin baara in kɛ quoi a kɛ kun ye mun de n'a sɔrɔ i bɛ se ka n jaabi quoi ok merci beaucoup RAS 24 de don. bien sûr nin ye ne yɛrɛ. oui Boboke. non nin ye ne yɛrɛ ka vocal de k'a ci Boboke ma k'a tila k'a ɲininka tugun ka question poser ko mun de y'a bila nin na à vrai dire an ka taa. jaabi la i bɛ connexion na mais ça fait très longtemps mago b'a la i ka n jaabi de quoi voilà o tuma na e tɛ silamɛ ye quoi mais hali n'i tɛ silamɛ ye mun de b'i bila nin na e kɔni b'a dɔn anw kɔni bɛɛ ye silamɛdenw de ye bɛɛ ka bɛɛ taabolo bonya an b'a dɔn hali n'i tɛ silamɛ ye i kan k'an ka taabolo bonya parce que anw yɛrɛ ye silamɛdenw de ye o ye kelen ye filanan mun de bɛ e ni kuranna tigiw cɛ mun de bɛ e ni kuranna kalanbagaw cɛ a kɛ kun ye mun de i ye chrétien de hali n'i tɛ chrétien ye bɛɛ kan ka bɛɛ bonya Mali kɔnɔ c'est très important silamɛya t'o la kafiriya t'o la bɛɛ n'i ka hakɛ kan ka jamana kɔnɔ voilà ne kɔni bɛ se ka min ɲini fɛ o ye nin de kun min y'i bila i ye nin kɛ i b'a ɲɛfɔ ne ye quoi c'est très important parce que ɲɛ b'i la connexion na mais i tɛ ka kuma quoi voilà i tɛ ka n jaabi quoi voilà i y'a ye ok merci oui Boboke ne y'i ka kuma faamu. a y'a sɔrɔ su kora quoi a y'a sɔrɔ su 2h du matin ou 1h du matin a kɛra o moment de kɔnɔna na mais an ka taa. mais kana vocal ninnu e dun ye vocal supprimer e siran ko kana siran sa mais n kɔni bɛ se ka min fɛ e ko ko e tɛ FR membre ye e tɛ CDR membre ye mais mun de b'i bila nin bɛɛ lajɛlen na ni e bɛ kuranna jɛni k'i sen da kan ka tila k'a bila cabinet kɔnɔ pour quelle raison dabila jumɛn. bien
ni yɛrɛ a ye vocali ci ma k'a fɔ ko ale tɛ EPR membre ye a tɛ CDR membre ye mais a bɛ min fɔ n b'a jaabi min na o bɛ yan o. ne bɛ e bolo nin ka ɲi kan e ko ɲɛfɔ ne e ko ko e tigɛlen bɛ Mali silamɛw la mais o t'a yira k'a fɔ e tigɛlen bɛ silamɛya la quoi an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ye quoi voilà an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn de an bɛɛ fa kelen ba kelen bɛɛ ka diinɛ bonya ni e ye chrétien ye hali ni tɛ chrétien ye i bɛ sira min kan i bɛ sali i tɛ sali o ye de ka problème ye an kan k'i bonya i ka taa sira kan mais e tɛ se k'an fana ka taa sira ta k'a lagosi c'est ça la vérité ne ye silamɛden de 100% e ni ne tɛ hakilina kelen na mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Mali c'est ça la vérité an bɛ chrétien bonya cogo min i b'an bonya nin kɛcogo de la mais ne ye tigɛlen bɛ silamɛ ɲɛmaaw la Mali la silamɛ ɲɛmaaw ye mun de kɛ e la je m'en fous ça hari kano yɔrɔ yɛrɛ ɲininkali kɛ mais est ce que ni silamɛ ɲɛmaaw ni e tigɛlen bɛ olu la Bobokɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais est ce que silamɛya yɛrɛ de ye mun de kɛ e la silamɛya yɛrɛ min kɛ e la de e ko ɲɛfɔ ne mago b'o yɔrɔ de la quoi voilà silamɛya ye min kɛ e la de ne mago b'o de la ou bien kuranɛ ye mun de kɛ e la e t'a dɔn e bagara kuranɛ ma ko kuranɛ ye papier dɔrɔn de photocopie dɔrɔn de don k'a d'i ma walasa i ka se ka Ala kumakan kalan a kɔnɔ ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a kɔnɔ n'o tɛ kuranɛ yɛrɛ original o tɛ nin ye mais nin ye de photocopie de ka imprimer k'a labɔ pour que k'a d'a ma pour que an ka se ka sibiri an bɛɛ tɛ se ka original sɔrɔ an tɛgɛ pour que an bɛ se k'a kala ka faamuyaliba sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɛcogo ani kiraw nacogo ani Ala yɛrɛ an kan ka bato kɛcogo min na an kan ka ɲɛnama basigi kɛcogo min na an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ ne ye ko e tigɛlen bɛ Mali silamɛw la o ye e ni Mali silamɛw kungo ye mais o tɛ e ni kuranna fanfɛla ye a vrai dire tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye quoi voilà i ye baara min kɛ a ma bɛn ne t'i dɔn i tɛ ne dɔn i tɛ EPR kɔnɔ i tɛ CDR kɔnɔ mais i ye maliyɛn den de bon i ye maliyɛn denw de kuma suru hali ni n'anw tɛ diinɛ kelen na i ye maliyɛn denw de kuma suru hali n'a sɔrɔ an tɛ société kelen na i ye maliyɛn denw de kuma suru voilà nki kana misali kana vocaliw supprimer ça kana u supprimer ok comme ni bɛ sira vocal ye ne b'i wele quoi parce que su taara yɔrɔ jan quoi i y'a mɛn voilà ok merci. Exactement nin kɛra a kɛra don min yɛrɛ su de o su de filɛ nin ye tan quoi mais n bɛ nale attends voilà an ye kɔnɔ ta n bɛ nale let's go an ka taga fɛ ninnu bɛ min fɔ Ala ma Allahu akbar an ka taga fɛ bon silamɛw fana filɛ hɔrɔn ka dɔgɔ silamɛw la et puis u t'u dalakan bato bon misaliyala quoi voilà bon hali silamɛw souvent ye question dɔ posé ne kun bon ne yɛrɛ bɛ question lajɛ n b'a fɔ n ko ben très simple mɔgɔ bɛ se ka min question yɛrɛ nin jaabi quoi k'a sɔrɔ hali ma question yɛrɛ ka a ɲininkali kɛ mɔgɔ la quoi o silamɛya kɔni filɛ nin kɔni non diinɛ kuntanba de silamɛya ye surtout safurulahi ashhadu la ilaha illallah muhammadur rasulullah silamɛya filɛ diinɛ kuntanba de ye silamɛya ye mais e bɛ diinɛ min na e ka diinɛ ye mago jumɛn ye voilà aw b'a dɔn ninnu de la k'a fɔ ko ninnu tɛ fɛn kalama quoi c'est-à-dire an bɛ ka kuma diinɛ ɲɛmaaw de kan hali min bɛ ka kuma yɛrɛ nin yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ nin yɛrɛ tigi dɔn bon je ne sais pas n t'a dɔn fo maninkafa membre ou bien membre tɛ mais à vrai dire n tɛ nin dɔn mais ni Bobokɛ kɔni n'o delila ka kuma k'a sabu kɛ kuranna jɛni ko ye a kɛra groupe min kan a ye jɔn ka groupe in yɛrɛ wala fɔlɔ aw ɲɛ b'a la Afrique Muhammad Dinɛ groupe a kɛra nin de kan voilà i bɛ ka kuranna min yira o la dɛ i bɛ ka jɛnɛ ye kuranna min publier de o kuranna in jɛnina ka fili nin groupe de kan Bobokɛ y'i to o groupe de kan danni ka groupe min aw ɲ'a minɛ a nana fili o kan mais n balimaw hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min mɔgɔ min dalen bɛ kuranna la o de dalen b'a la mɔgɔ min dalen t'a la o dalen t'a la ne taara jalaki kun jumɛn da la maliyɛnw tun bɛ yen wa maliyɛnw tun tɛ yen ko ne de tun bɛ yen ne ye n ka hɔrɔnya nin ka silamɛya nin ka danbe de yira a la parce que ne bɛ diinɛ min na a y'o diinɛ in de la gosi nin kɛcogo la n ko bɛɛ ka bɛɛ bonya n y'a kɛ kun jumɛn de la n y'a kɛ n ka diinɛ ani n ka dignité n y'a kɛ o de kama n m'a kɛ maliyɛnw kama de n ka dignité parce que n ka diinɛ ka di n ye n y'a kɛ n ka diinɛ de kama parce que maliyɛnw tun tɛ yen mais maliyɛn minnu bɔra a kalama jɔn sera ka taa Bobokɛ ta en privé n k'u nana kuma fɔ ne 24 de ye mun na n'u ma taa cɛw tun bɛ yen musow tun bɛ yen mun na n'u ma taa i dɛsɛra ka taa hali cɛ ɲininka ne de donna cɛ ka inbox kɔnɔ combien de fois n bɛ message ci Bobokɛ ma o waati a kɛra 2019 de n bɛ message ci a ma a tɛ n jaabi souvent a ye message kelen dɔrɔn de ci ne ma ne o message kelen de jaabi yanni n ka message sabanan bila o y'a sɔrɔ a y'o supprimer ka bɔ yen o kɔfɛ n y'a wele appel la
n'a kumana ako ko mali silamia yɛrɛ tɛ silamɛ ne yɛrɛ mankan wulala n ko non ko ye manamana kan de n ko silami ɲɛma minnu b'an bolo an bɛ se k'a fɔ olu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais silamɛya ma foyi kana silamɛya ma foyi kana en contre bon e filɛ sisan ni mɔgɔ min t'a dɔn k'a fɔ e ta maninka famille membre i bɛ mun de fɔ i b'a fɔ ko le lynx bɛ ka denmisɛnninw bila k'a fɔ k'u ka silamɛya guruja e ko e tɛ maninka famille la e tɛ seereer la donc e bɛ mun kelen de la a ko ale ye maliyɛn den ye n ko n'i ye maliyɛn den ye n ko an tɔw ye jɔn de an tɔw bɛɛ ye maliyɛn denw de e b'aw ni malidenya cɛ est-ce que an mɛ e gasi sigi mali kɔnɔ wa bon i kan k'an gasi sigi i ye baara min kɛ a ma bɛn e hakili la k'a fɔ i y'a k'i yɛrɛ de la i m'a k'i yɛrɛ i ye maliyɛnw de kuma sulu bi sera o bi ma se o don nataw la nin kuranna ko in bɛna bɔ kɛnɛ ma a ko ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kɛ n ko hali ni nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye siɲɛ fɔlɔ ta peut-être ne ma bɔ kalama mɔgɔ wɛrɛw ma bɔ kalama mais ni i nana bila nin groupe kan mais k'i taara bila silami groupe dɔ kan o tuma silami minnu bɛ yen i ma se k'i ta en privé wa ne ye nin fɔ Bobo Keita appel la ta a ye ne ka téléphone tigɛ n y'a wele tugun a y'a tigɛ ani bi cɛ ne ni Bobo Keita ma kuma mais n bɛ nin kalama k'a fɔ ko nin kɛra n taara ta mun de la n ka silamɛya aw ko maninka famille membre de don a cɛ tɛ sɔrɔ dugukolo in kan yan a muso tɛ sɔrɔ dugukolo in kan yan a daluya bɛ cɛ min bolo ko maninka famille membre de don a tɛ c'est ça la vérité malien den de don 100% ni membre de don an tɛ sira kungo kɔrɔ dɛ ni membre de don an tɛ sira kungo kɔrɔ parce que an b'a yira aw la de k'a fɔ aw tɛ fɛn kalama aw ma kala dɔnni t'aw la i ye kira dɛsɛ yan an bɛɛ ye silamidenw ye an sera ka mun de kɛ arabu jamanaw sera ka mun de kɛ ni manifestation in dɔrɔn tɛ i sera ka mun de bɔ a la bon aw kana kuranna bato ay ala de batu ka da ala la fɔlɔ n'aw dara ala la waati min de aw bɛ kuranna a ye daluya minnu f'a kɔnɔ aw b'olu lakana aw b'olu basigi c'est très important hali ni sunkalo min filɛ nin ye maliyɛn tɛ ala bato de maliyɛn bɛ sunkalo de bato ala bato tɛ de sunkalo bato de b'an bolo c'est ça la vérité o de y'a to kalan ma faamu aw fɛ yen aw ma foyi faamu parce que n'i y'a mɛn ko sunkalo fɛn dɔw de nana ni sunkalo ye fɛn min nana ni sunkalo ye e ma se k'o bonya e m'o ka kɛlɛbantiya dɔn e ma sunkalo yɛrɛ nakun dɔ fɔlɔ e ko sunkalo la n bɛ nin to yen sunkalo la i bɛ nin to yen e tɛ silamɛ ye sunkalo kɔfɛ mun de bɛ yen sunkalo kɔnɔna batu tɛ batu ye de sunkalo kɔfɛ sunkalo tɛ waati min batu min bɛ yen o de wajibiyalen b'i kan c'est ça la vérité i kan k'o de kɛ après de ni sunkalo nana i ni batu min nana i n'o batu bɛ don sunkalo kɔnɔ nka maa minnu bɛ t'u jɔ ka sunkalo de bonya ni n yɛrɛ ma fisa n'aw ye wa Bobo Keita min ye nin kɛ ne bɛ nin contour la bi n b'a contour la sini mais a vrai dire Bobo Keita dalen tɛ ala ko la o ye kelen ye filanan Bobo Keita tɛ silamɛya dalen tɛ silamɛya la n'ale ye fɛn fɛn kɛ an mun da ɲɛ k'a jalaki de an da ɲɛ an kan ka min fɔ a ye an b'o fɔ a ye mais est ce que silamɛden de don a silamɛden tɛ parce que ne t'a kɛ ne ɲɔgɔnna wɛrɛ t'a kɛ minnu ye silamɛdenw ye olu t'a kɛ i t'a kɛ kun jumɛn de la parce que i dalen b'u ka diinɛ in de la i dalen bɛ kuranna in de la mɔgɔ min dalen bɛ kuranna la o de bɛ kuranna bonya mɔgɔ min dalen tɛ kuranna la o mago tɛ kuranna la mɔgɔ minnu dalen tɛ kira la n k'olu de ye kira dɛsɛ est ce que anw bɛ sɔn ka kira misaliya fɔ mɔgɔ ye wa k'a fɔ a misaliya ye nin de an tɛ sɔn k'a fɔ mun de la parce que an ka kira de don an b'a bonya ala ko k'an ka bonya de mais kafiri minnu mago tɛ kira ka bonya la olu ye mun de kɛ i m'a dɛsɛ yan aw bɛ ka giri k'a fɔ ko kuranna est ce que aw b'a dɔn kuranna yɛrɛ ye mun de ye aw t'a dɔn a cɛ tɛ sɔrɔ dugukolo in sanfɛ daluya bɛ cɛ min bolo k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ kuranna la ko a b'i halaki wallahi billahi nkalon de mali ne de bɛ ka tan faw ye bi i bɛ taa montage ni fɛn wɛrɛw de kɛ diɲɛ fan wɛrɛ ka adamadenw bagabagada ye n'o tɛ tiɲɛ t'a la de tiɲɛ t'a la n bɛ ka kɛmɛ de faw ye ta k'a fɔ kuranna b'i halaki ta wallahi i b'a mɛn anw maliyɛndenw de bolo i b'a mɛn anw farafindenw de bolo mais arabu jamana la kuranna dama min bɛ jɛni a bɛ ban kuranna yɛrɛ dilanyɔrɔ la kuranna dama min bɛ jɛni ye i b'a minɛ de komi papier nin kɛcogo la ni fili kɛra a kɔnɔ dɔrɔn i b'a bila poubelle kɔnɔ ta machine bɛ taa n'a ye ka taa jɛni aw t'o kalama wa aw t'a dɔn papier de b'aw bolo ta fɛn dɔ de sɛbɛnnen b'a kan fili bɛ se ka k'a kɔnɔ fɛn dɔ de sɛbɛnnen b'a kan aw ka se k'a kalan mais aw kana batu ye mun de ye fɛn min sɛbɛnnen b'a kɔnɔ a bɛ ka kuma mun aw kan ka sigi ka miiri k'o de jate bɔ k'a fɔ kuranna bɛ ka kuma nin de kan donc n'a bɛ ka kuma min kan a bɛ ka min de yira aw la de aw kan k'o de batu mais aw b'o de batuli to yen sisan ka to kuranna kɔ n'i y'a ye kuranna kalanbaga bɛ ban maka falen don kuranna kalankɛla de la mais aw ka maka lajɛ n'a sɔrɔ aw bɛ cɛ kelen sɔrɔ cɛ min ni kuranna b'a bolo ka yala n'a ye dugu kɔnɔ ou bien ni kuranna b'a kun kɔrɔ wallahi billahi a tɛ yen parce que olu y'a faamu diinɛ ye min ye mais anw maliyɛnw de don ni mɔgɔ min ye kuranna kalan an bɛ siran a tigi ɲɛ ni mɔgɔ min ye kuranna kalan an b'o gɛrɛ ala la k'a fɔ karisa de ni ala ka surun wallahi kuranna kalankɛlaw bɛ yen hafizu kuran ni ɲɔgɔn kafiriw tɛ ala ko kuranna an kana se a ma k'a sɔrɔ an seniyalen tɛ mais yɔrɔ dɔw la n ko a dagalen don kalandenw ka magala k'a sɔrɔ a seniyalen tɛ aw t'o kalama an tun bɛ kalanyɔrɔ la buna siga kalanyɔrɔ in na kati ye souvent waati dɔ la an bɛ taa ɲɛgɛn na ka na mais i b'a sɔrɔ wallahi an tɛ sɔn ka saliji ta an bɛna dɔrɔn ka kuranna minɛ dɔrɔn ka don kilasi kɔnɔ an b'a kɛ kun jumɛn de la parce que an tɛ se ka kɛ waati bɛɛ k'a fɔ an ka saliji ta n'a ye o est ce que o b'a yira k'a fɔ an ye kafiriw ye wa est ce que o b'a yira k'a fɔ an bɛ kuranna contour la wa
ante tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛn an ka taa ka bɔ yan n'aw ye kuranna de bato ni maliyɛnw bɛ kuranna de bato anw tɛ kuranna bato an bɛ ala de bato parce que ala nana ni kuranna ye kun dɔ de la an k'a kala k'a dɔn kɛlɛbantiya min b'a kɔnɔ wajuli minnu b'a kɔnɔ o wajuli ninnu an b'olu de ta ka baara kɛ n'u ye olu ye mais anw ɲɛ bɛ maliyɛnden jumɛn de la anw ɲɛ bɛ karamɔgɔ jumɛn de la k'a fɔ ko a sera ka baara kɛ ni kuranna ka taabolo ye a tɛ o a tɛ o parce que olu y'a yira n'olu ye kuranna kala dɔrɔn an bɛ ɲinɛ hali kuranna yɛrɛ kalanni ko tugun an b'olu de bato c'est ça qui an bɛ mori batu de la mais an tɛ ala batu la an bɛ mori batu de la mais silamɛya t'an bolo ani silamɛya ye nkalon ye est ce que olu ye kelen ye ani silamɛya ye nkalon ye tɛ kelen ye silamɛya ye tiɲɛ ye mais minnu b'an ka silamɛya ɲɛfɛ olu de ye kalabantiw ye minnu b'an ka silamɛya ɲɛfɛ olu de ye jahiliw ye olu de ye musiriku ye parce que olu de y'a lafili parce que olu y'a kɛ n'u ye kuranna kala dɔrɔn olu de ni ala ka surun ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka balo adamadenw na i yɛrɛ ka kuma n'i ye kuranna kala i man kan ka kɛ fantan ye fɛn bɛ kuranna kɔnɔ min bɛ se ka bisikiti dɔrɔn dilan a tɛ yen fɛn tɛ kuranna kɔnɔ ko a daluya b'i bolo ko a bɛ se ka hali meseli dɔrɔn dilan a t'a kuranna kɔnɔ mais mun de b'a kɔnɔ dusukunjɛya ani ɲumanya ka ɲɛsin tɔɲɔgɔnw ma ka ɲɛsin adamadenw ma ka ɲɛsin dantanfɛnw ma ka se ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan comportement ɲuman hakilina ɲuman o de bɛ kuranna kɔnɔ ka se ka baara kɛ n'a ye ka ala ka tile-bantiya dɔn mais est ce que aw sera ka ala ka tile-bantiya dɔn kuranna kalankɛla min bɛ mali kɔnɔ ko mali ye silamɛ jamana ye aw sera k'a ye mali ye silamɛ jamana ye i sera k'an fara ɲɔgɔn kan wa i ma se k'an fara ɲɔgɔn kan ni bobokɛ ye nin kɛ bobokɛ de y'a kɛ mais est ce que maninka famille de y'a kɛ bobokɛ bɔra yɔrɔ jumɛn a ka kɛ sederi mamuru yɛrɛ mais est ce que an bɛ se ka sederi accuser k'a fɔ sederi de y'a kɛ an tɛ sederi accuser an bɛ jɔn de accuser an bɛ bobokɛ de accuser. C'est ça la vérité. Maintenant, qu'il y a une famille Mamouri, est-ce qu'il y a une famille accusée? Non, association avec Congolo de la comme idéologie. Ni be bara kenaye. Finité ka foi ba do ikana kanisi ni mo ba yinyana non, ote. C'est ça, ote. Na asoro manga famille Mamouri fana de do. Andanye ka jalagi de mais est-ce qu'il y a un mouere kala? Est-ce qu'il y a une famille be jalaga nofia? Non, ote c'est que no de tundo boboke ninke malien dendo do munde kanga ke malien nesisa. Malien kanga bo islamia de la. Ou bien malien ka islamia chieta kono. Parce que malien dendo de Kurana djeni. Malien dendo de Kurana black cabinet kono. C'est ça la vérité. Parce qu'on a sur Mali de là. A ko dîner la quoi allait te dîner kono. Na allait te dîner kono c'est ça. Oye allait ta baneo. Mais aye bara minkanga dîner la amabe. Mais monana boto un galon ta kanasiri maninga famille. Pour quelle raison? Ni hachira ni nyongo yate. Aw hakila obisika malendo la convaincita. Non, aw ka dogon sa billah. Comme na karawe yoro karawe ayeta nyefwe ka fo comme maninga famille do on biya kamadi ngalonte siri maninga famille billahi ka ne balolento ya wallahi hatisika ke me ngata nan tarambese aw na aw mo muriye kafiru ye malo mbena do horonya ni dambe kama c'est ça aw ni bobokere kapsana aw ye parce que muna boboke kode ko alete dîner là o kelenye ate maninga famille kono de abe association mi ngorombu bedo. Ah, la belle association mun kono mbudo ayeta nyanyini fo la belle association mun kono akata nyanyini ako ale te dino kono bo aw mun ko islamia kada awiye aw mun ko horonya kada awiye dambe kada awiye bara do ko bare wallahi islami manga kake qur'ana yo konia islamia yo kornia harmadenya yo konia bo aw ni boboke jon kafsani jonya aw dun dara islamia ladi bon min ko ame le madalad o te son ko nyona ke ma aw sera ko nyona ke aw ni boboke jonye kafiriye ene gongo ka kurana jani ode be mo ke kafiria o te mo ke kafiria iba tigi nyin ga ya jani kun jumende la c'est ça la vérité ibe qui sont pour ça ki mundi ato ya jani non te kurana dama min janna arabu jamana wala be bande kurana dama min ni tasma ba jani kun tili ba bande ya mais malien dendo de ta question pour ça ko komi nyona e kata nyininka kun mi ya blala na ko ate dine la kanga nga dine akanga bonya ni karama we wajibi de yaka ale seto law nga tata ala kafo ko ni banana koni ibita furasa ni banana ibe ala wuli mais ala kuma ga ni qur'an ni mine ala de kuma ga qur'an ni Allah c'est pas possible bien sûr ala kuma ka ni qur'an mais kuma ka intemene ko fe munde ba ko fe ngo bara de ba ko fe familial de ba ko fe miri ni tashi de ba ko fe bon mo mi ko nete ni sila o ka qur'an janobe bala elawa o manga ka balila. C'est ça la vérité. Ne boboke djilagi mais après na nyon sur appel là. A comme quoi elle était islamia mandai mais elle était islamia yere fe Qur'ana ngalo en quoi mango boboke ngo kanani nkuma ngona fone ngo parce que ne ka dîner de tout. C'est ça la vérité. Ne dalen tala ne dalen bala. Nyo fo boboke yo. Ah au ba fe ka munde ke 600. Anta. C'est pas possible. Au ya yoro surmanna, au ya yoro jandi. Donc frère, ça dit Facebook te bleu. Facebook te donc tout sigi
ko non ko men malika famina malika ba donda mali e nan figi de kafiri de ngululi men malika famina be de kemeta be de bisabata e nan figi de ngululi ala jugu surantere ala kelebaga kafiri de voilà ninde ou tromper quoi parce que fama courant ben ou sigi ka fo ko malika famille kafiri jokulu de do mundi ato e ben inkuma fo kanye kafiri jokuli parce que an ko lu be manamana ko min ki an te se ka fo ko ambe ala fe katla ka jene yaki an te se ka fo ko ala kadanye katla kata bingani ki ube kata dani muso yo ku filmer kananu ye mais aw ko ko islami de nya aw yan ko kafiru ye aw darani muso joli ye dani ka filmer kanana sur les réseaux sociaux aw ka gidi minana muso kola ya jamana in kono ya mali kono ya katla ka langolo filmer kala bo islami den kango kia nko sere ala ika gidi fagalende do ko sube ka nyana balo ni sube ka balambolo du kolo sanfe o yarazba di nunum balo chogodi boboke mafsa na yarazba di boboke te islami mais boboke mamsa na yarazba di wa parce que boboke mana ke chogo wallahi amadani muso ka filmer ka yere filmer ka filmu labo kana yera malendo na aw tado junubu dobe boboke minke o junubu bani allah subhanahu wa ta'ala dronde ci mais yarazba di minke o de ka jugu kateme boboke tala parce que ala ko kan kana gere jenela we kelenye yarazba di gere la jenela ani muso min dara o muso yi aya bla aya che janfa aya wolo de kumasulu aya balma kumasulu arabadi yere ya furmuso janfa kaka kabila janfa ka islamiya janfa horonya bemi dambe bemi ngo islamiya nunu fakade mais boboke mi yeninke ni islamiya de do ni islami den do kiri de be kila mais ite fakade kiri de be kila ni islami den de yake mais ni kafiri yake o minti ka dine kono e kanga munde ko la sisa verdi ikanga minke iba nyini ka folode parce que Mali est payé là qui dit. Moi je suis à moi mina kafara parce que akira Mali de kono. C'est ça la vérité parce que Mali ndendo do. Abe nyini ka de minke akanga nyangi to mais abe nyangi mais aten nyangi ni islamia ou ka sare parce que Mali est payé là qui dit. C'est ça la vérité parce que en fanamato wajuli de la katla ka kerchon critique ambu critique monde la ne islami dende ambu critique monde la Qur'ana de nanano yanku critique anambe islamia contrôle oli kelenye oli te kelenye e go ko man ga famille kafiri ay bonanga kafiri dalu do ya nyo de fawew depanga kelen damina ni biti anko dalu kelen de tabula bisa ka boni menye mais otara nunu ta youtube de kono ka boni e Qur'ana infleo abion otara nunu sama ka bo youtube de kono kananu ye ka foko way ko man ga famille de membres de ninke atenyewa ko man ga famille membres de ninke man ga famille membres fo maninke papa on de ko ambe rasta détruit au siranien ano bagaba no jatige au kansisa pour que ka se ka solution soro fanga ka bo man ga famille mo ka retire ka bo kunwere talade aw bena munde fo ko way ko abeta nununda kana ay ta video nunu la je youtube kono ke des ans video nunu do dalembe des ans e beto lu de télécharger kata ka frangon ga kwanga man ga famille détruit aw ka vie abo de détruit c'est ça la vérité on tede hari cheminta onye na karawe ka ko mali islami nyemaw ay ta nyefu yo o yaw ka islami nyemaw o ta ka islami nyemaw parce que islamia tasra fenfenke an ka islami nyema fo ite mi bashiraka an betugo lu quoi an betugo allah subhanahu wa ta'ala de ko c'est ça la vérité bobo ke baraminke ani jene baraminke jonde kapsa di jonya vrai dire i jongana jene ta e ba ma qur'an ata o Qur'ana jeni baga oli o de e la dia baga kera o moyi e Qur'ana jeni baga o la dia baga de kera en no fe moyi men ko Qur'ana jigna jamana minka o jamana mogo nunu de ko lu be kira faga ngo arabu makan kafiru de bora ka fo ko kira kwanti to na mi faga ngo kira tele de la jon yake Qur'ana jigira mogo munun kama mogo munun to fura Qur'ana kon c'est ça la vérité olu de bora ka fo ko kira ma kombi faga olu de kira nyinkari olu de kira janfa kafaga olu de Abakar janfa kafaga olu de Ali nunu be janfa kafaga ajigina yoro jume makantia amaji arabu de ka ngo arabu kelenu de nyogon janfa ta ka nyogon fagata est-ce que ajigina neka non yina na photocopie de neni efia pour que anka kala ka se ka nyere wala na ye doni pour que ka alaka klebantia donai ana jigina neni e ka wengalondi e makanka ko kira anti to na mi faga iko Abakar anti to na mi faga akera o kechugo de la aka seba fo ite min sara erema yu be faga kelenkele o kechugo de la e Qur'ana jigina olu munun sera ka Qur'ana fara nyogon ka nin kechugo la pour que an ka se ka doni sura kono bi olu ye nyogon faga nin kechugo la e ni ma sura la ni ma min tara jeni an kan ga munde ko tigila na nyo sura amba jala gide
parce que a source bora yɔrɔ min anw t'a dɔn an ye silamɛdenw an b'a contour de la an b'a jalaki de mais est ce que sariya b'an bolo k'a tigi faga n'aw ko sariya b'an bolo k'a tigi faga est ce que sariya min kan k'a tigi faga o sariya kelen ma anw tɔw faga wa parce que anw de ko ala mais anw de bɛ jɛnɛ a la anw de ko ala anw de bɛ nkalontigɛ la anw de bɛ don walimusow ka inbox kɔnɔ anw de ni walimusow bɛ kuma n'aw k'aw bɛ kiri latani silamɛya yɔrɔ ye est ce que aw yɛrɛ ye silamɛ ɲumanw ye fɔlɔ wa a ye miiri ka tasi kiri o kiri n'a nani ma n'i tɛ silamɛ ɲuman ye ni silamɛ sariya t'i fɛ yen kiri latani i ka jamana ka taabolo ye ani i ka jamana ka hakilina ye c'est ça la vérité Mali tɛ silamɛ jamana ye Mali ye pays laïque de bɛɛ sago bɛ kɛ yen se kana se si ka diinɛ ma mais an bɛ se ka tɔw ka diinɛ la gosi mais n'u y'an ka diinɛ la gosi a b'an tɔɔrɔ mais a ye baara min kɛ a ye ne degun de a ye ne degun ka tɛmɛ aw kan parce que a dɔw e b'a kalama a dɔw e ma bɔ ka kuma fɔ mun na e bolo peut-être n'i bɔra ka kuma fɔ a dɔw nafa t'a la mais bi solution t'aw bolo prévu t'aw bolo daliya t'aw bolo aw bɛ bɔ k'a fɔ ko maninka famille ye kuranna jɛni maninka famille den jumɛn de ye kuranna jɛni anw bɛɛ ye silamɛdenw de ye 100% o t'an bɔ maninka famille kɔnɔ dɛ o t'an bɔ EPR kɔnɔ ni kuranna jɛni ko in aw bɛ taa nin ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ de aw bɛ taa susi ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ de aw n'o manamanaka kana aw sigi sur les réseaux sociaux k'a fɔ maninka famille de ye nin jɛni de maninka famille de y'a kɛ tan maliyɛn denw ɲɛ bɛ tiɲɛ la kɛnɛ kan quoi à vrai dire. e ye nanfigiden de ye e ye kafiriden de ye c'est pas possible c'est pas possible wa bɛ kuma ala kan u bɛ kuranɛ jeni foyi tɛ bɔ a la malika u yɛrɛ b'a fɔ ten o k'a bɛ taa ka groupe. Bon, ne bɛ kuma nin yɔrɔ kan quoi, n bɛ tɛmɛ nin bɛna jɛnɛ la parce que a ko an bɛ kuma ala kan mais kuranna bɛ jɛni fɛn tɛ bɔ a la ko a ka bɔ n'a dawula ye k'a fɔ ko membre kelen ye kuranna jɛni c'est ça la vérité nkalon in tɛ marché o ni argument t'aw bolo a y'a fɔ k'a fɔ vraiment malinka a fɔ i ka denmisɛnninw ye i kan to yen i ka fɛɛrɛ ɲini i kan to yen an sɛgɛnna argument t'anw bolo a t'aw ka guide bolo aw kan ka nin de fɔ c'est la vérité a n'anw ye kuranna jɛni olu ye kelen ye aw tɛ se ka ladon silamɛya la aw tɛ se ka yira anw na k'a fɔ mun de b'a to an ye silamɛ ou bien an tɛ silamɛ n'o daliluya b'anw yɛrɛ de bolo anw tɛ jɔ mɔgɔ si la i ka farinya n'i ka nafolo t'a yira anw na k'a fɔ anw bɛ sɔn k'a fɔ k'an ye silamɛ ye e ɲɛkɔrɔ non 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 an bɛ kɛ silamɛ ye ala dɔrɔn de ɲɛkɔrɔ an bɛ siran ala dɔrɔn de ye o tɛmɛnen kɔfɛ o danfɛn tɛ an b'an ka silamɛya waso ka taa min ma o tɛ yen parce que an b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ ka silamɛya a b'i dɔrɔn de nafa a tɛ anw nafa c'est ça la vérité voilà mais an ko Mali de an ko Mali de o de digilen b'aw la Dani an ka taa jɛnɛ amour de fɔ yan mais n'u nana ko wa ko non kan ka ɲɛ dɔ ma i bɛ ala dɔgɔya kana ne fɛ ko non k'i bɛ ɲɛ ne ma ne mɔgɔ ma jɔ i ka dɛmɛ na kafiru tun bɛ minnu ye ala dɔgɔya minnu ko ala yɛrɛ tɛ yen minnu ko ala yɛrɛ tɛ yen n ko ala ka kɛlɛ cɛ tɛ se ka kɛ muso tɛ se ka kɛ c'est ça la vérité a ye taa alimamiw ɲininka kosɛbɛ aw dogolen bɛ minnu kɔfɛ de a y'u sama ka na ko ala ka kɛlɛ ko jɔn bɛ se k'a kɛ ko est-ce que olu ye kuranna kala k'a faamuya degré min kan ani hakɛ min kan ko silamɛya y'o daga wa silamɛya ma daga o parce que an ka mori minnu b'an bolo an b'a fɔ an ka alimami minnu b'an bolo i tɛ fɛn wɛrɛ la i bɛ kuranna ko batu de la i tɛ fɛn wɛrɛ la i bɛ ka mɔgɔw arnaquer ni kuranna de ye ko parce que k'olu ye kuranna kala kuranna kalalen kɔfɛ mun de b'a kɔfɛ ka wuli ka baara kɛ k'i cɛsiri c'est-à-dire ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan kuranna kalankun ye nin de ye mais an ka kuranna kalankɛla minnu bɛ yen i sera ka mun de inventer Mali kɔnɔ i sera ka Mali dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ wa non en contraire Mali nana kɛlɛ ni diinɛ tɔgɔ de ye Mali nana kɛlɛ ni diinɛ tɔgɔ de ye o diinɛ tɔgɔ kuranna kalankɛla minnu b'an bolo est ce que i delila ka wuli dɔn dɔ la ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan a sababu sɔrɔla diinɛ de nɔfɛ an ka taa an ka kuranna min kalan n'olu ye min kalan an k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ n'a sɔrɔ min ye tiɲɛ ye i sera k'a kɛ wa i ma se k'a kɛ o mun de la parce que i b'a dɔn i ma kalan i b'a dɔn dogolen bɛ kuranna de kɔfɛ ka mɔgɔw hakili suɲɛni ala tɔgɔ ye mais wallahi daluya t'u bolo kuranna min a b'u bolo i m'a kalan i m'a faamu i kan ka olu de kɛlɛ parce que anw faw tɛgɛ tigɛra ka sababu kɛ kuranna de i y'a tigɛ ni kuranna sariya de ye parce que n'i y'a mɛn ko sariya dɔrɔn alquran alkarim sariya in bɔra kuranna de kɔnɔ ni zɔn ye suɲɛli kɛ i b'a tɛgɛ tigɛ ni minɛna jɛnɛ la i ka bugɔ sariya bɛ kuranna de kɔnɔ non a tɛ hadisa kɔnɔ a tɛ fiqhu kɔnɔ dɛ c'est ça la vérité n ko nin bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ bon e bɛ ka alimami minnu lajɛ e bɛ ka waso k'a fɔ ko wayi ko bobo ko ye kuranna jɛni e b'a jɛni kun dɔ wa e b'a daluya dɔ wa a y'a ɲininka a daluya la c'est ça la vérité mais e bɛ kunfin dɔ sɔrɔ ko non ko daluya t'a la ko a man kan ka jɛni mais est-ce que i bɛ fɛn kalama n'i ye faamuyali kɛ n'i kelen ka hakilina ye dɔrɔn i tɛ fɛn dɔn c'est ça la vérité mɔgɔ bɛ se k'i ka mɔgɔ faga mais i dusu mana bɔ cogo cogo i b'a ɲininka de a y'a faga kun jumɛn de la daluya dɔ de passera n'a y'a faga o mɔgɔ tɛ n'i jɔ mɔgɔ la ten k'a faga o c'est ça la vérité ani an ko silamɛya tɛ tiɲɛ ani an ko bobo kɛ ka kuranna jɛni olu ye kelen ye bobo kɛ tɛ ne don ne t'a dɔn a b'a dɔn ni ye video in kɛ fana a b'a ye fana c'est ça la vérité ne n'a kuma na n y'o vocaliw fana joué yan Dani aw bɛ retard la sa kuranna jɛnna kuranna ma jɛni on s'en fout anw ka papa ka t'a la anw ka diinɛ b'an yɛrɛ de bolo c'est ça la vérité min y'a jɛni o de n'a kungo bɛ ɲɔgɔn na c'est ça la vérité a y'a jɛni kun min na o b'ale yɛrɛ de bolo
ale kurana jeni wati mi ani bi cɛ malien jumɛn de bɛ min engagera ka nin kuma fɔ malien jumɛn de bɛ min sera n'a sɔrɔ a tɔɔrɔ de la ka si ma a tɔɔrɔ ma si ma kurana jeni ni bi cɛ a ka ca ni kalo naani ye a tɔɔrɔ sera malien den jumɛn de la a ma se mɔgɔ si ma o kɔrɔ ye de ko diinɛ ye vie privée de c'est ça la vérité o ye de ko diinɛ ye vie privée de a ma se anw ma a mana kɛ cogo cogo a tɔɔrɔ sera ne ma parce que ne de donna a tigi ka inbox kɔnɔ mais e tun bɛ min a waati jɛnɛ tun bɛ min a waati mais aw bɛɛ bɔra kalama aw bɛɛ y'a ye c'est pour cela que nin jɛnni ko laban ye aw y'o mara aw yɛrɛ bolo ye k'a kɛ komi maninka famille yɔrɔ jumɛn aw bɛ taa ɲɛɲini ka na kɔrɔdaba de ka taa sigi grand dossier la a k'a fɔ ko maninka famille mais an bɛ baara da aw ka yan an bɛ baara da aw ka yan wallahi aw tɛ maa kɛlɛ sur les réseaux sociaux aw tɛ se ka mɔgɔ tromper tugun jɛnɛ y'a si kɛ ka silamɛ ɲɛmaaw nɛni yan a kɛra yan ou bien a ma kɛ e y'i si kɛ ka mali silamɛ ɲɛmaaw nɛni yan a kɛra yan ou bien a ma kɛ c'est ça la vérité a kɛra debu ye dɛmɛ kɛ don min na garabali la jɔn ye dɛmɛ dotɔ ye garabali la personne dɛmɛ banna don min na malo banna don min na n ko garabali jenina karamɔgɔ bɛɛ ko ni maa ma tara n'i m'a kɛ yafari ma n tɛ yafa karamɔgɔ bɛɛ ko ni maa ma tara n'i m'a kɛ yafari ma jɛnɛ bɛ ka kuma min fɔ yan hali kafiri musow tun tɛ nin fɔ kira tile la hali kafiri musow jahili musow munafɛkɛ musow même hali sungurumaw tɛ nin kuma fɔ e bɛ silamɛya mɔgɔ de bɛ silamɛya contour la wa ou bien bobokɛ de bɛ silamɛya contour la ne tɛ bobokɛ supporter yan de parce que ne ye silamɛden de 100% kuranna jani yɔrɔ la n t'a toléré et puis n t'a musalaha fana à vrai dire mais jɛnɛ e min ko e ye silamɛden ye e ye silamɛ muso ye e bɛ ka kuma min fɔ nin yɔrɔ la ala ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la e ko karamɔgɔ dɔ de ma ko jagoya ko fɔ o ka da ni muso ye o ka muso ka kɛ ni walimuso dɔ ye mais hɔrɔnya bɛ min aw bɛ kuma silamɛya kan est-ce que aw bɛ diinɛ yɛrɛ dɔn en contre la de bɛ ka silamɛya lasegin ko en contre la de bɛ ka kafiriw de ɲɛ don silamɛya la en contre le mɔgɔ minnu b'a fɛ ka don silamɛya kɔnɔ aw de bɛ ka silamɛya banfu ye encore aw bɛna aw sigi ka kafiriya kuma fɔ ka nafiya kuma fɔ ka jahiliya kuma fɔ aw bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ accuser o tuma aw de ye tɔw da wa ni min ko silamɛ do o ye silamɛ ye ni min ko a tɛ silamɛya yɛrɛ la papaga tɛ bɔ a la mun de bɛ bɔ a la aw b'aw ka jahiliya kuma fɔ e ma maloya ka miiri ka taasi k'a fɔ e ye wolomuso dɔ de k'a fɔ e ye silamɛ muso dɔ de i bɔra silamɛ du de kɔnɔ i fa silamɛ i ba silamɛ e nan'i sigi sur les réseaux sociaux devant 1 million et quelques personnes ɲana k'a fɔ ko karamɔgɔ jɛnɛyakɛla dɔ ma karamɔgɔ kakala dɔ ma ko fɔ k'o ka bi walimuso dɔ kan o y'a sɔrɔ o ye walimuso dɔ de violer o ye waliden dɔ de violer e min miiri o la k'o k'i yɛrɛ ye e ko k'o ka tila ka taa muso dɔ violer encore o ka taa muso kɔ kɛ muso dɔw la aw bɛna aw sigi sunkalo kɔnɔ k'aw yɛrɛ kɛ sunkalo silamɛ muso ɲumanw ye aw ni ala cɛ aw bɛ sunkalo batu de la ou bien aw bɛ ala ko batu de la anw bɛ ala ko batu de la anw t'an ka ala batu kɛ k'a fɔ ko sunkalo nana o a ma na an ka ala batu an'an ka limaniya o b'an dusukun na o b'an ni ala de cɛ mais aw ka limaniya aw b'a yira mɔgɔw de la aw ka limaniya t'aw la de aw ka su aw bɛ aw su ni sunkalo de ani maaw ka ɲɛ c'est-à-dire maaw k'aw ye dɔrɔn k'a fɔ aw sunnen don karisa ye silamɛ muso ye aw bɛ k'a kɛ ten de o de y'a to aw caman bɛ yen silamɛya nɔrɔ t'aw la o ye kelen ye filanan aw ni foyi tɛ se kiyama dɔn parce que jahiliya ani dusukun min b'aw kɔnɔ hasiriya yɛrɛ kama besenikɔnna yɛrɛ kama wallahi billahi aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli i ɲɛ t'a la barika t'aw la aw dabara de ka bon mais hɛrɛ t'aw bolo aw dabara de ka bon mais barika kisɛ kelen t'aw la n'a sɔrɔ jɛnɛ bɛ miiri nin kuma min filɛ nin ye jɛnɛ e man kan ka nin fɔ e yɛrɛ sariya yɛrɛ la e man kan ka jate silamɛ musow la e ye kafiri muso de e ye munafiki muso de e ye jahili muso de e b'i sigi ɲamaden kan k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ ka taa musokɛ kɛ muso dɔ la a tɛ musokɔ kɛ e la fɔlɔ komi ni e y'i si kɛ k'i yɛrɛ di cɛw ma e y'i si kɛ k'i woro waga cɛw yɛrɛ o ma e bɔ de e b'a fɔ ko karamɔgɔkɛ in ka t'i da ni muso wɛrɛ non a bɛ taa da ni yɛrɛ de parce que e tɛ fa cɛ la e tɛ cɛ bɔ cɛ la c'est ça la vérité voilà nada ni ne ka amina i k'a jigɛ fosi tɛ bɔ a la ne de y'a f'i ye ne de y'a fɔ muso cɛw ye ni muso y'i bari ka taa a y'u minɛ a k'u kɛ papaga tɛ bɔ a la a m'a si k'o manamana ko la muso bolo a t'aw yɛrɛ bonya han u bɛ musow de u bɛ cɛw de da la cɛ furulenw muso furulenw u bɛ cɛw de da la a t'aw yɛrɛ bonya n'aw taara se tuma min na ni kɛli jara u kun a bɛ sɔrɔ ka n'aw jɔ kada kan fɔlɔ an b'a si k'aw ka taa ci. bon ninnu de ye silamɛ musow ye wa est ce que ninnu yɛrɛ kan ka hali bobokɛ yɛrɛ kɛlɛ bobokɛ ko ma da ala la ma da kira la ma da kuranna la bobokɛ ye nin kuma de fɔ o ye kelen ye bobokɛ dalen bɛ ala la i dalen bɛ ala ka kira la sallallahu alaihi wasallam kisi nɛɛma bɛ kira ye wallahi billahi nin bɔra e de da jɛnɛ ko aw ye munafigiw de ye n'i y'a mɛn ko munafigiw aw dogolen bɛ karamɔgɔ minnu kɔfɛ de a ye to olu ɲininka ko munafigiya kɔrɔ aw de ye tasuma ka jugu ka tɛmɛ bobokɛ ye baara min kɛ wallahi billahi parce que e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ de su k'o bila jɛnɛya la e bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ de su k'a bila ala kuta la donc e ni bobokɛ jɔn ka fisa ni jɔn ye jɔn de ka fisa ni jɔn ye bobokɛ ka fisa na aw ye aw hakilila kuranna ja ni aw de junubu ka bɔ non aw bɛ retard ba la
wallahi billahi be retar jugula kurana janni junubu mambude ay min ke aya on de toro mais ay min ke fana o ba ala de ci c'est ça la vérité mais aw be kan min ke aw be kan dama de sunyon ka jeniya ka ala kutaka kafriya siraka jahiliya siraka anna o be sika ke kelenya aw be na o sigi ka yere defana o dabare aw be sika o de yere defana o dabare ka ga video koro nunte no foka jiewule atisika ke voilà ni mo tala bilayu chuke ko te wala de de lesibu ya alors be koni mama tala ni ma Kenya parima nti ya fi ni ko ni mo bonne alors be koni mama tala ni ma Kenya parima nti ya fi ni alors be koni mama tala ni ma Kenya parima nti ya fi ni alors be koni mama tala ni ma Kenya parima nti ya fi ni voilà aw yere klobe nane ko karamo benfo ni muso tarife ni muso tarife kika musuko kala ko ni ma musuko kala ko ale ma ya faima nunu nyari jine mo yo ko nu jahanaba dunke wuti nu ye jahanaba dunko de jahanaba muso ni ame ko setane muso de jene nunu de do jene eti miri kafo ko e wolo muso do di eti miri katasi yani kafo ibetan galo siri manga famila de ay fere nyine aw ka jogo nye folo aw jogo manye folo aw ka dambe manye folo aw ka horonya manye folo aw besika jonde acquiser islamia yorola noko islamia deba on balo on comme debe islamia balo c'est ça la vérité on debe islamia balo parce que on debe islamia la travail na on te islamia tende parce que islamia na kunya onde na auto dombo fawe e kafiri muso munafiri muso beni sigi kafo ko way ko karamo ben foka muso ko ke muso la tata muso ko ke ela folo akata musoko ke ela folo e sanduru ke a ete foila ni wulu ko kelete e na ombisika ke kelenya dinite ta awla dambe tawla aw hakila abisika to ka dambe nu ka dinite banfuya aw hakila abisika man ga fami ka dambe na ka dinite banfuya fo ka jiye wule atisika ke e shike ya ka ke kramugo leguye ya ka ke kramugo neniye ya est ce que on de la ka ke har don kelewa man ga fami mamburu temi de la ka ke me jene aw ya ke ko de tora faso in kono torola ani la gosila na ma la se mali famau ani mali moruma ani mali almamiuma ani mali mabauma aye bele ku kelenkele adote niwa angana amena leo amamba do islamé kumala ambe dinga kan kono islamé do ala ba de tête au pied bien yabala ulule nani kuma kan ni konna la ki dola no ko ka muso nani furu donc ambe islamé ali ambo de attaquer islamé de do ambe islamé attaquer sinaba attaquer bien genere ni kuma fo kako boboke ka nimbaraki etado boboke beka ede la dege etado kafri muso munumba mbolo mali kono ani mali ko olu beka ede la dege eto kalama etado che munumba mbolo beka ede la dege parce que ede ko ka islamia attaquer boboke mo fode boboke kurana min jani ayo jani amanga kake ne ba contrôle la fo ni laba parce que ne islami dende nta nego yoro la de amanga kake parce que ay bara min gabe ne toro parce que ne ka dîner de do mais waso ni ka dîner de ani ka dambe c'est ça la vérité mais emin islami denye ka wolo islamia la e ko e fa islamie ba islamie e ko ka islamia de attaquer eni bobo che jon kapsa ni joni bobo ke kurana dronde jani ay kurana min jani e ngo kurana tobe ay kurana kelende jani akake kurana duriye re ako jani mais est-ce que bisa islamia bo mo kunawa est-ce que bisa alanye siranya bo mo kunawa non emi ko ka islamia attaquer ko ro munde ko ka islamia attaquer ka islamia yer de boy jene jonde be islamia contrôle jonye kafiri muso ere jonye muso nanime ni ame ko annamime de aude annamime uye ko wallahi billahi nyenkali alala jene nunu kisi choko tawla de kisi choko foi tawla aw ye mushriku billahi de ni ame ko mushriku de aude do abaw dogo islamia kofi wati dola pour que aw mago be mina okanye no nyema sorosisa abe fere nyini kabo kafuko ka islamia attaquer le lenksi ya shike ni naya wallahi ma islamia attaquer ko kuma fo amofo akoko dinin jugu munun be ma jugu munun nana bi malika olu be bara mina ananka dinin nyema munun banye olu ka hakina e minye abe ko o jogo jugu munun bu ni nyon cha abe ko de kele na soro jogo jugu tanka dinin nyema obolo ku ka wuli kata kufa laje. C'est ça la vérité. Kata sigi ka sigi kan fo keni kufay munanu mata parce que makala donu tout là yur dogo islamia de kofe ka fo buku we balo islamia la yur dogo dîner de kofe ka briefni de kuna andu to dîner kofe de non faut ka dîner pratiquer comme akanga ke togomi comme afora qur'ana kono togomi c'est ça la vérité mago be nindela au ka kuma fota jene otam balika fo kan tanka islamia ke ota to fana mbanga islamia yira mais jene on de kanga wasona ndambe nanga islamia c'est pour ça que anka critère munde c'est-à-dire ibora komi ya suru bema ke utumbe ka ke anka wasona bi odi ya to ne maso yebe ka kuma mi fo ne maso ka fo
parce que bala kata fendo de la femme itanyedo e ko ka islamia attaquer wallahi billahi même hari Firawna ma min kuma fo Firawna ko Musa ma de konte tubi ka fo tanta min te tubi mais Musa bi yere no fe Firawna ni kuma de fe mais Firawna ma fo ko abele islamia attaquer amo fo de ama islamia ko kuma fo de bo jene aw ye kafiru de aw be jekulu min kuno cedri siglen be kafiria ni munafiqiya de ka cedri siglen be jenia ni kalabantia de ka aw nen keme de ba aw da aw hakila aw be se ka nen nyelema pour que ka se ka malendo la convoquer non munu ko doliya bu bolo ni ko inka ka fo ko man ga fami mamburu de ku ka bona doliya na soro horon de ko la diru de ko ne 24 ko wallahi ko ndalen be billahi cetula na utara fara ɲɔgɔn ka de an ka fara karisa la komi aw taara dogo be kɔfɛ ka dɛsɛ maninka famille la aw b'a dɔn aw mana na cogo cogo an b'aw fara ka tɛmɛ mais point kelen dɔrɔn de b'aw bolo sisan dɔrɔn ka se ka nkalon sira n na dɔrɔn k'a fɔ ko an ye kuranna jani ka n'an ye kuranna jani o y'aw de ta ye kuranna y'aw de ta ye aw bɔra dilan tuma kalama an bɛ kuranna kala waati min o y'a sɔrɔ aw bɛ yɔrɔ jumɛn n ko y'a sɔrɔ aw bɛ jɛnɛya de la n ko y'a sɔrɔ aw bɛ dulɔ min de la an n'aw bɛ se ka kɛ kelen ye han min ye kuranna jani de jene wallahi billahi o cɛ in ka fisa ni e bobo ke ka fisa ni jene bɛ taa bi a bɛ kuma silamɛya tɔgɔ la or que ale de ko ka silamɛya attaquer hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min o tɛna mali la hɔrɔnya tɛ yan o tɛna mali la yɛrɛ dɔn tɛ yan o tɛna jene bɛ nin kuma fɔ waati min o y'a sɔrɔ diinɛ ma se mali la o y'a sɔrɔ hɔrɔn tɛ mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ silamɛya kɛlɛ ma wuli mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ den tun tɛ silamɛya kɔnɔ min bɛ nin contour la awa malien bɛɛ bɛ nin contour la ni dogo mori o mori kɔfɛ nin ka ɲi ka a tigi ka nin kumakan mɛn k'a fɔ ko jɛnɛ ko n bɛ silamɛya attaquer o b'a yira anw na k'a fɔ ko k'u ye kuranna kala ten de dɔrɔn mais i m'a faamu ka se ka baara kɛ n'a ye c'est pour ça que aw bɛ minnu kɔfɛ olu ma kalan ne b'a dɔn dɔnni t'olu la parce que ne b'a dɔn preuve t'u bolo n'u bɛ se ka na ni min ye min bɛ se ka ne la convaincre ne de bɛ se k'a f'u ye ko daluya k'a da a tiɲɛ t'u la min bɛ se k'a lawuli parce que ne y'a kalan de ma tulon k'a la n y'a kalan de k'a dɔn kuranna ye min ye n y'a kalan k'a dɔn k'a fɔ ko ala ka kɛlɛbantiya ye min ye aw bɛ se k'anw bagabaga aw da bɛ se k'anw trembler sur les réseaux sociaux aw ka guide ye san 3 kɛ yan a bɛ ka nkalon siri mɔgɔw la ka mɔgɔw fa n'u ba nɛni a yɛrɛ minɛna a jogo kolon bɛɛ lajɛlen na a minɛna jɛnɛya la a minɛna sonyɛli la hali aw bɛ ka rappeur minnu ta kɛ bi k'u ye wari minɛ guide ye 400 millions de minɛ Arabadi ye 400 millions de minɛ ne ko maloya t'aw la miiri t'aw la aw hakilila Mali nana aw dɔrɔn de bolo aw hakilila Mali hɛrɛ bɛ to aw dɔrɔn de bolo aw ka wari minɛ maliyɛn tɔw dɔw k'u da anw ka bu ni bɛɛ kɛ aw dɔrɔn nɔfɛ k'a fɔ Arabadi ale bɛ ka 400 millions minɛ k'a ka fitiri dilan o tuna fitiri tɛ maliyɛn den tɔw la de n ko Mali an bɛɛ lajɛlen de ta ye ni min jɛna n'a ye k'a fɔ ko i tɛ dɔrɔmɛ minɛ kana minɛ mais ni min y'a minɛ i sagira Arabadi den dɔ la de c'est ça la vérité ale de 400 millions minɛ n'a ma dal n'o de fɔ n ko Arabadi ka entourage bɛ démissionner ne de y'a fɔ wallahi billahi bɛ démissionner fo démission de ka randi ne 24 de y'a ko voilà min bɛ aw t'a dɔn mais ne b'a dɔn o de jɔrɔ n'a hami b'aw la de a ye ta munumunu hali bi aw kana a ye ta fɛn wɛrɛ ta kana n'a ye k'a fɔ ko maninka famille de ye nin kɛ mais a y'a cɛ kelen labɔ ou bien aw k'a muso kelen labɔ aw ka nkalon anw de b'a labɔ ka yira maliyɛndenw na yo ka kuranna jani ni kuranna janna o ye diinɛ bannen wa ou bien ni kuranna janna o ye adamadenya bannen wa non c'est pas ça mɔgɔ min ye kuranna jani jɛnɛ o ka fisa ni e ye e ko ka silamɛya attaquer mais e ni ala cɛ où la dignité hɔrɔnya yɛrɛ bɛ e la yɔrɔ jumɛn ata maliyɛnw k'a lamɛn e ni cɛ in min ka fisa ni min ye voilà parce que ale ko ale tɛ diinɛ la ale dalen tɛ ala ko la e min ko k'i dalen bɛ ala la e ko k'e bɛ silamɛya attaquer bon an tɛ taa an ka taa wan bɛ silamɛya attaque nɔfɛ voilà ni ye silamɛ t'i ka wajulu kɛ i ka t'i ka kuranɛ jigin i ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ kafiri de ka kɛnɛ bɛ yen kafiri kɛnɛ de bɛ yen ayiwa o de fɔra an tɛ yan ka mɔgɔ ka kan an fɛ aw ɲɛna ko aw kelen de bɛ se sitanɛdenya ko la ala y'aw dan mɔgɔ si ma bigi ni kaye ye aw bolo maliyɛn dilan usine tɛ yen maliyɛn dilan usine tɛ yen ala y'aw dan cogo min na ala y'aw dan ten donc aw ni hɛrɛ ka kan aw ni bɔnɛ de ka kan o b'aw ka kuranɛ yɔrɔ min na i nan'o ye a k'o dan k'o ye k'a firi maa firi mɔgɔ langolo faden sago dama kɛlen ɲɔgɔn sanfɛ ko aw b'aw mara a b'i fa neni k'i ba neni mɔgɔ ta tɛ ne ye n ka forfait ne de b'a sara wa ni ne de bɛ n yɛrɛ affiché e sigi ka réfléchir jogo fɛn o fɛn fɔra kafiri la ne taara bɛɛ sɔrɔ i ka président na voilà. C'est ça la vérité. ala ye jogo fɛn fɛn ye sɔrɔ fɔ ko kafiri ne y'a bɛɛ sɔrɔ e ka président na sɛnɛkɛyɔrɔ bi yan san bɛ nalen min kɛ France. bon Arabadi ye jogo kolon fɛn fɛn fɔ président ma a y'a fɔ député ma jogo kolon bɛ yɛrɛ Arabadi la wallahi billah jogo kolon bɛ yɛrɛ Arabadi la jɛnɛ anw de bɛ k'a kuma fɔ sa
a jogo kolon be yɛrɛ arasbadi la donc aw ni malien denw de ne ko aw bɛ ka silamɛya de fo jɔn de est ce que ninnu kalana ka taa yɔrɔ la fɔlɔ cɛ aw kana aw yɛrɛ kɛ nalimaw ye k'aw sigi sur les réseaux sociaux ko jɛnɛ ko min silamɛya la dɔrɔn a bɛ sinɛ k'o faamu tɛ ka taa wallahi billahi bɛ ka aw la tunu de mɔgɔ min bɛ ka silamɛya kɛlɛ kɛ e ni ala cɛ e bɛ n'i sigi ka nin kumakan in bɔ i da k'a fɔ e bɛ silamɛya attaquer e bɛ n'i sigi k'a fɔ ko karisa ma ko taa muso ko kɛ o tuma silamɛya tɛ diinɛ wa ou bien diinɛ tɛ silamɛya kɔnɔ wa danbe ni yɛrɛma hɔrɔnya t'a kɔnɔ wa yɛrɛ don t'a kɔnɔ wa yɛrɛ sutura tɛ silamɛya kɔnɔ de wa an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka taa ka bɔ yan kafiri muso dama bɛ n'u sigi k'u yɛrɛ kɛ silamɛ musow ye kafiri muso dama bɛ n'u sigi k'a fɔ k'u bɛ adamadenw la convaincre ala ka diinɛ la aw bɛ se ka jɔn la convaincre ala ka diinɛ la aw yɛrɛ t'a dɔn kafiriya yɛrɛ kɔgɔra aw la en tant que n'aw bɛ k'aw yɛrɛ yira cɛw la en tant que n'a bɛna aw sigi ka video dɔrɔn kɛ hali ni adamadenw ɲɛ bɛ da aw kan voilà e bɛ ni fari yɔrɔ bɛɛ yira cɛw la n ko ye silamɛya ye ni haramaya de hari fɔlɔ kafiri musow tun tɛ nin kɛ ko fɔlɔ kafiri musow bɛɛ suturalen de tun don même ɲɛda a tun birilen de tun don kunnabiri de tun bɔ fɛn de tun b'a la mais aw bi aw bɛna aw sigi k'aw woro waga fɔ maliɲɛndenw bɛ k'aw ye fo diɲɛ bɛ k'aw ye sur les réseaux sociaux aw bɛ kuma fo diɲɛ bɛ k'aw ye sur les réseaux sociaux ko démocratie aw bɛ ka kuma silamɛya kan aw bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ dɔ de kɔ a bila i kunna i bɛ jamana dɔ de la payelaki de bɛ yen o jamana baara kɔnɔ o ka hakilina ye mais n'i ko i bɛ baara kɛ k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛya silamɛya hakika y'a bila yɔrɔ min billahi jɛnɛ bɛ dɔ tasuma de kɔnɔ e bɛ yɔrɔ min na wallahi e ye tasuma den de e ye tasuma yɛrɛ yɛrɛ ye logo de ye tasuma kɔnɔ quoi an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan e kafiri muso fɔlɔ de y'a fɔ ko e bɛ silamɛya contrôler e bɛ silamɛya attaquer donc e bɛ silamɛya attaquer o tɛ Mali silamɛya ye wa e ko i bɛ diɲɛ bɛɛ de silamɛ attaquer e dogolen bɛ minnu kɔfɛ donc silamɛw tɛ e dogolen bɛ mori minnu kɔfɛ ja silamɛw tɛ munafigiw de don i b'u ka entrée personnelle de nɔfɛ pour que ka balo maliyɛndenw na pour que ka adamadenw hakili siɲɛ maliyɛnden si kana siran maa si ka bagabagali tɛ se ka aw bɔ silamɛya la maa si ka bagabagali tɛ se ka aw ladon silamɛya la n'aw bɛ silamɛya la aw b'a kɔnɔ de n'aw t'a kɔnɔ aw t'a kɔnɔ de mais aw kana mɔgɔ wɛrɛ de ka diinɛ la gosi ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ de ka diinɛ sabati a bolo an t'o de fɛ c'est ça la vérité même anw ka sariya kɔnɔ o b'a kɔnɔ même maninka famille ka fɛn kɔnɔ mɔgɔ kana mɔgɔ ka diinɛ gosi i kana la gosi i b'a ɲininka ni bonya ni karama i ma min faamu a kɔnɔ a b'o ɲɛf'i ɲɛna a b'a expliquer ɲɛna n ko an bɛɛ silamɛdenw de ye ɲɔgɔn kan marakaden 100% fa bɛ e la o est ce que e kunkolo bɛ yan anw ni arasibadi de ye kelen ye anw y'an si kɛ jamana in kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo an b'a fɔ an tɛ jɛnɛya kɛ dɛ mais anw m'an yɛrɛ filmer kɔni ka muso dɔw maloya fo o bɛ to anw maloya kɔnɔ komi arasibadi kɛcogo aw ka guide de y'o kɛ arasibadi aw bɛ se k'aw da don silamɛya ko kuma la arabadi lankolon bɔra k'a yɛrɛ filmer o ye kafiriya fɔlɔ ye anw man kan ka jate silamɛya kuma la silamɛya kuma bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw da man kan ka y'a kɔnɔ e jɛnɛ yɛrɛ ko k'i bɛ silamɛya attaquer silamɛya kuma bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e da man kan ka y'a kɔnɔ e danni kelen bɔra ka silamɛya la gosi yan aw da si man kan ka ye silamɛya kɔnɔ an n'aw bɛ se ka kɛ kelen ye maninka famille cɛ jumɛn de bɛ yen min bɔra ka silamɛya attaquer a tɛ ye o parce que an ko ko dignité c'est ça la vérité mɔgɔ bɛ se k'i ka diinɛ pratiquer k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ wɛrɛ gasi la i bɛ se k'i ka diinɛ la baara k'a sɔrɔ i ni adamadenya bɛ i ni kafiriw cɛ a bɛ ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ n ko kira ni kɛlɛcɛw sigira ɲɔgɔn kan Madina kɔnɔ mun de y'u bila ɲɔgɔn na don min na i wulila ka kira tara ye c'est pour cela que i ni kira bilala ɲɔgɔn na n'o tɛ i ni kira bɛnna fɔ kan de la k'a fɔ ni cɛ min nana bi an kan ni jamakulu min nana bi an kan ou bien kɛlɛbolo min nana bi an kan Madina kɔnɔ tɛ mun de don fɛn wɛrɛ tɛ peyilɛki de don c'est ça la vérité mais kɔfɛ i ye janfa de kɛ kira la c'est pour cela que kira ko aw tɛ to nin sigiyɔrɔ in na n'aw ye janfa kɛ n na ne n'aw tɛ se ka mara ɲɔgɔn kan parce que don nataw la a bɛ se ka janfa kɛ n na c'est ça la vérité aw bɛ taa peyilɛki ɲini yɔrɔ jumɛn n'aw karamɔgɔw ma kalan aw dogolen bɛ minnu kɔfɛ n'u ma kalan k'u ka taa kuran jɛgɛjɛgɛ hali bi k'a lajɛ min b'a kɔnɔ i k'a ɲɛ wala a ta kɛ Mali la voilà san bɛ nali min ye Faransi wala a ta kɛ Mali la aw bɛ permettre ka tila ka sigi tugun ko tubabuw kafiri e silamɛtɔ bɛ Ala wele ko san n'an fɛ Ala tɛ san jigin e ma kafiri t'a wele yɛrɛ a bɛ san jigin olu kan voilà ko Ala bɛ sitanɛ de fɛ yen ne yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ sitanɛ jugu de don mais Ala ye fɛn bɛɛ d'u ma tout e yɛrɛ ye sitanɛ muso de i bɛ sitanɛ muso de o ye e de parce que pourquoi n ko an ka mɔgɔw ma silamɛya faamu e t'a dɔn silamɛya yɛrɛ hakika silamɛ yɛrɛ hakika wallahi hɛrɛ t'i bolo waati bɛ dusu kasilen don silamɛya yɛrɛ mumini yɛrɛ waati bɛ a dusu kasilen don parce que mɔgɔ min ni Ala yɛrɛ ka surun kosɛbɛ Ala bɛ e de la jarabi a bɛ densaya a b'o las'i ma ou bien a bɛ musosaya a b'o las'i ma ou bien a bɛ bana dɔ b'i kan ou bien a bɛ tɔɔrɔ dɔ b'i kan ou bien a bɛ fanta dɔ b'i kan a bɛ gɛlɛya dɔ b'i kan mais an ka alimami jumɛn de bɛ yen min kɔnɔ gannen don a tɛ o o kɔrɔ ye de ko in ni Ala man di ni Ala yɔrɔ ka jan i bɛ ka fɛn kɛ fɛn min wallahi n'a ni Ala kanu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni Ala kanu tɛ ɲɔgɔn ye sira la k'a fɔ ko mobilibaw b'i bolo a b'i balo la a t'i balo la a t'i bali ka avion baw ta mais a b'i bali Ala ka kɛlɛbantiya ladɔnni la a b'i balo la wallahi billahi mɔgɔ k'a fɔ ko limaniya de b'i la
Kolli mania haqiqa de bila billahi wati be kungango kuma do de bidala problème do de bi kan o problème kunya munde ala be ki la jarabi halbi ki teste ki laje nganga e kangal mami ulaje e ku laje wallahi toro foi tuka konna fini foi tuka ako ko nunde islamiyé islamiyé be rojme hine be rojme kanyesi umma makari be rojme kanyesi maliendo ma ateu islamiyé mi nyere be ka pratique olu yere dalentala olu yere dalente ala ko la de be ka qur'ana de ke wor nyini fenye ibe ka ala ka ayaw de ke nafulo nyini fenye be ka ala ka ayaw ibe ko de ke ka titiri da o yere ka ku yere ke mabo ye jamana ko o qur'ana kelen de kera sababu bin nana ke malika aw desera ka fembola ala ka dunya hukumu konana doni min dira ma qur'ana kono awaya kala obe ko nyofo maliendo nye ma o desera katafo amadu kufay aw mata fo amadu kufay aw mata amadu kufa nyinga ka fani qur'ana minana anauta différence jumɛn de buni ñogonje aw ko halbi ko islami nyema ba mbolo awan ko islami nyema uté ante tugu ko et puis en tout do bi mais on islamia te tien uli e kelenya on dalen banka islamia la ndalen banka dine la mais dine nyema mun bambolo be ka min pratiquer islamia te c'est ça la vérité be ko ka entre personnes be ko de viser voilà allez fembe duma mais ka islamia je fembe la aw ma sigi ka ni na ko muroke Nous avons réfléchi quoi. Parce que Kafirou de ka Aoumara, ou Aoujerano Kafirie, ou Aoude ka Kafirou soutenu, ou Aouere Kafirou. Parce que Aouere c'est un mot kabonola. Na l'islam ou Yakop. Et islamia bam malikono. Depuis Nignola, eko ko Aounyere Kafirou de. O eko malien be Kafirou de. Eko ko malien be Kafirou ebe islamia attaqué nako ebi dado islamia ko kumalo rojme jene choko. Jene horonya kamade ayo gel fermé ka bo malien do nyana ko. Horonya kama dambe kama de aw ni arazba di wallahi aw si kanga tunu ka bom malikuno na suro malwa be mo faga wallahi aw kanga faga malikuno na suro horonya ani dambe kafo tidri kafo ko ateye mola malikuno ko malikuno ko horon kolomba kono ko malan kolomba kono yere don bali ba kono kafri ba kono ko munafari ba kono nyema ye awdi e jene suguro ni arazba di ni dani parce que kokolon foite na yan galon sire arma do na sur les réseaux sociaux a jogo kolon be yarawla kelenkele ako ko mawbe ta wori mina aw yere taraw do karamo ke kofe ko katla ka jenia ka wula katla ka na flota ka dawma ko ay muso min violé aka nyino ko aka muso ko ka aw yere la folo o kofe akatla ka million ta ka dawma fende ba ku jene ni cheko bila ta furu ci nyana mala c'est très important ni nafolo ko bila bara ke ka nafolo suru kani dulo mo de hakili la ka foko ibu arnakenu hakili pour que kasega nafolo zoro jene o te marché tugunsa wallahi on mena sans sababu ni bela obeka balo adama de ondela on mena sans sababu ni bela obeka ngalon tiga adama de onyi o de te laban tugun quoi aw hakila o kan ni ngaloy on be bin ndingen kono fo ka jien wuli on te bin ndingen kono on yere te ni ndingen yere sira la parce que on bado an islami de onde 100%. Voilà, malendo mbodo, an yere kumbodo. An ka fota sur les réseaux sociaux, an de kamberas ba détri. Wallahi billahi ba détri. Inshallah ni Allah taala ka je. Fevre bende aras ba di koni be détri. Kana hari sigawla, takana yere tola. Voilà. Problème ni obulo ayta aljine be faamu ko tawba aljine la. An ko drone jinya nga balo, an ga bo nyogon sanfe nyogon kunchila, an ga bo nyogon sanfe nyogon juguyala. Oh, na to kala mu ko fe obenyana bo. Mais an me domina di an ka bodima. Voilà, bon, ego ko ikallagara ikata katanae, eni boboke John de Kapsani Johnny. Ha malien. Jene sogoro ni boboke minyo Qur'ana je boboke ko ale dalente alala. Ale dalente islamia la. Aba Qur'ana ko erete chien. E jene sogoro yo kelende fo. C'est ça la vérité. Parce que ko ebe islamia attaqué. Donc boboke kuma ta jonda. Boboke beka eka barade ke peut-être de boboke bla mission. Et tout ce qu'on miso bama elema kanano e ka foko manga famille de non foka jienwuli eri boboke be nyogon kalama e baro boboke mini voilà na we nyogon tare ibe boybo nyefo malende onye parce que e kafiri muso de kafiri te malo trahison kafiri te malo jamfama kafiri te malo galontiera awa ni bela jele aw be galontiga aw ye kalabante aw ye jene kelaw ye aye munafiqu ye aw te malo ni si bela jele na me aw de be na ujo malende onyana ka foko dine beta aw be ka dine jumende expliquer ante dine mindo avec islamia jumende expliquer malendo nya ante mindo bo ambe wasona nga islamia c'est ça mais ante wasona e kayira awlade ambe wasona e femi mbandu skuna parce que islamia be barani duskunde foi abe barani odi no te ndoro c'est zéro aw tay dabaradi kataw jo mo nyana de islamia de dine beta aw ka mo la file aw yere masika aw yere don folo aw yere minye folo surtout ka se ka dine pratiquer surtout ka kuma dine yere ka i doni tawla ayo black refe
ce n'est pas la peine nafate ka ni video na sa aya fo Daniel ko ndella ka kuma do fo Daniel ka teme nkwama akoko musomi ndella ka kuma fonga video kono ngo Dani ko muso do be aya muso ya tumba fe ka bi muso nga ka muso violé ani muso mi Espagne ko tagal ke fo itara nyon fe Espagne ndu ndella ka kuma chama fonga fen kono no de fongo vocali chama de bene boleya men bena vocali kelendron kala dro akase ga lame muso yere kuma ka be min fo Danika na soro horonya yichi na soro nunun kan godado islamia la de nyo de fo ante tante machi amman kunendo anante ko kuna amman kunendo ani daluya tambolo lute kelenye c'est ça la vérité ante sika ke komi to ibe buni bela ta choko yere tout la itaro yere kanga kelemi nyereke non c'est pas ça parce que nebe nga dignité do nebe nga dambe do nebe nga yere ma horonya do mbado kanga minke mbado nte so min fanama c'est ça la vérité voilà ay danila ay muso ilami en folo do la ko comme tu mbega comme ini Danika histoire expliquer donc niati parce que nous pouvons de la bon en quelque sorte bon comme il était maintenant il y a 3 ans 4 ans oui et bon il n'est pas vie privée quoi bon Allah est dienda Allah est tieda Allah est musuda que muso il se comme muso beforo muso fla il se ka tiede beforo Dani tiede abaka pungo fo muso pay bien nema ne ayara ka fa ban muso awe yalla mede ni muso koroba yin sibe fo sambi durni kola ako Daniel muso abena do histoire mbela ako Daniel chemi na ba kungo fo muso be me horonya be mi dambe be mi ante tien fo nyoni awni alatia awa awni cedri mamru de comparer nyona awni alatia awa le lexican no fe mo ne arabadi kan no fe mo de comparer nyona billahi no de fo arabadi na kan no fe mo ni bla blanzi sanfe ni ne klem bla fando na wallahi billahi mbuta o te femere barka o te femere horonya femere tere dignité ani dambe ni reton wallahi billahi mbuta parce que barka te nununa horonya te nununa dambe te nununa nun te miri ite tasi nyogon jula juguma dam malikono ani malikoka musokoroba angata musokoroba bena do expliquer vocal mbete ni yere ni yoro fitinde taladro pour que mba fe ka ye Danika do ka fo nani muso ngumana depuis bité ko c'est ça anseka kenyo ko fe abalamso de ne anseka adoro abalamso de ne de comme une de quoi ya samia ne saka ko shibala abaka ta se binena femme ndo fene oteneka muso yayo utaleka chei nete jigi cheula kwi rafu vanikati nebe jigi amuso dila amuso ni muso nete seyela wallahi tasibulula wallahi kila bofu safuni ngako ode temena nache nyaira Ivanna no Dani terike ko Ivani rasa terike do mukumeka chefe ya 3 ans passés mukumeka chefe anana Espagne na rasa kamde kama kana rasa kamiting lame ne ma chance so ka lame Paris me mesenga lame mado ceder kono de me mesenga ka tabulo jate me ka lame voilà ay lamere ninkera wa mama mi abe 3 ans bosisa akoko abe bi muso minka o muso kele inde flene inde la ka photo publier signé joli mba kuma fonga video kono fo dondo la Ivan bora kinka kuma ka confirmer ka fombe ka kuma mi fo ko chiende wallahi billahi ngalonte ne muso nyere de wele depuis ani cedri be kele la watimi avwa be mbolo mais est-ce que ntumbora na ya mabona ya ne yoro fitini ndi arasta ta nimbora no e do me obeta fo erikele ni kola quoi c'est ça la vérité abeka ke muso mi nyere la de orebe ka nye fota bo Daniel ninke ni muso koroba ima ima to ka fo bafla de do ima to ka fo ko malen de do ima to aka horonya ima to aka dambe akima kwa ba fe katarasba de ka mitini la Espagne abeto mitini mina ote bila ko de wati ya sura be faso jola de me biate faso jola de o mama kono e ka profito no fe kata e masika fo miri ni muso nje fo kwa kulisi bo muso na fo ka do muso ka tafe koro me horonya be mi dambe be mi no de fo malendo ma ayo nyele kwa cetiri biambe wati mi na bitle na kwa au kana girin kata mo fe ka fo anenkadi au kana girin ka do mo ka fo ko to bala au kana girin ka do mo ka tuga no fe ka fo ko karsa be kuma toro non ay réfléchir c'est-à-dire au yere ka fitir na au kana fana ka famille be soro jumenda c'est ça la vérité ni muso krobay ne hakilla eni ni modi ni de kanga furnyogoma e kanga ni modi ndi ni muso krobay fana ya fa ko atebe afana ya ke diminye est-ce que kungulo yere be danila est-ce que daninu nu nyere be miri ha tiye sungurun tige siye ka dani muso ye meninke chokotede ibanfla e barka bana fo ka senima e ka horonya bana fo ka senima
est-ce que tasi be nuno o de atara bari fana be ka banflaw ni Bamako yi araba darani muso ya be a banfla de a be a banflaw de est-ce que miri ba awla tasi ba awla anta wala nte sederla ne arasa ka abe fasko kelem na akadni arasa ka fasko kele kadini donc betala me parce que arasa be ne soro Angleterre ne tume Londres donc nana ala ke mo danima na ka nyema aka tambla sambeta arasa la me ala ka treke do be Chine unana anu betala nyogon fe ambe nyogon soro yai donc ay mo ke amon so te ko juwi yai bon ala ke adimina bonye Ivani wole nyafo Ivani ngo Ivani jula jugu ni ame ko jula jugu de dani nunu de do akwa ya fo dani ko atebe dani dimina ko fe aya kuma fo Ivani ko Ivani kata kuma dani fe adon be se ga fo muso e mashi o tele kele ngono o muso kele inde so fana takadi dani fana ma me miri be mi tasi be mi nunde bu dado islamia la nunde bu dado malendo kungola me malendo kungo be se ga nyara bo choko jumena nunun bu dado islamia be se ga avancer en bolo choko jumena be se ga famia choko jumena la nunun ba do malendo ka gelea la an ka gelea be se ga ba choko jumena la ka nunu to jeniala ini muso gerla nyogona iba nyini ka daniede awana tun darani ni muso koroba sambi durni ko atume ni mfana filme kana bla rejection soka ou bien muso koroba in ka to abolo dongo de na mago jora worla o fana beta ka 200 euro dama ka 300 euro dama o fu muso koroba in fana ba chike bara la francia ka to ko worita ko di dani fana ma dongo ni dani fana mago bo muso koroba in fana la abe ala mine ka fere nyini ko wele kata danoye awani santaji dron de bubulo muso bubolo nu ya filme ka bona e femeretere ina su tama e ka worita ka di oluma ka bara ko lu yesisa ube ni mako jerima domina e beta danier me horonya be mi dambe be mi malien denya ni timbe rodme c'est ça la vérité ngo cedri siglen be min kaninde do jula jugia ni kafia ni munafaria en manga famille on teninke on do fo on be waso jie europe on te sira awa tiete ka fo nan jora nyonga ni bisaka nyini nganda do kan na ka fambe sira wallahi te parce que mundela anka horonya nan kala diria ananka yire do ani bonya min bani touche. C'est ça la vérité. Parce que on man tanachien. Mais aou ya ok tanachien. Arabadi ya tanachien. Jene konteo. Wallahi. Daniel konteo. Ba aou be tanachien na kaba. Aou ba fe ka munde fo malikola. Aou be se ka dado fin du men de la malikola. Sol tau bolo. Fere tau bolo. Fo de tau bolo 6 années. Pour que ka se ka manga famille kele tendro no aunte. Aou na ou jogo de be nyona. Aou tere. Aou na ko langolo mimba ou bolo. Ko langolo mimba ou bolo de aou no de be nyona. Mais on manga famille te nyona de. Aou avancera kaba. Aba on soro nyefede. Voilà. Yai, Ivan ko kada fayana mais finalement Ivan na fayana tukuni. Yai, au compte code ko kayo, code ko lenteo. Voilà. Yai. Donc ce sont les 3 ans passés. Voilà. Ah ya vocaline dafale yere de bemboloy. Mais bière de reniere de rondo tigedro ngoijo. Ngo fabi dani nu na kwa. Cedri wa i bolo. Cedri mo bolo ne nyina na de. Nyina nu ko de. Arabadi yere bolo ne nyina na de mais billahi manyina. Nsikile mbe no la wallahi manyina. Mais mbe bara wero de la membe nale inshallah ni ala kaje donc nous ye kafiru de kuma yere bamananka femi ye qur'ana jani ne tado atendo mende la kataka kuma nay mais mo ka do man ga fami mamburute man ga fami fembe man ga fami kono chrétien ba kono silami ba kono sinanta ba kono mo be mun yere te dine kono parce que an ko faso de awani mbebe mali inde kono c'est ça la vérité mais ye qur'ana jani aya jani katana islamia groupe de ka no Afrique Muhammad dine mo ye atarabla o groupe kele indeka katabla dani yere ka groupe ka mais no lu taron galon de murmunu kanana e o temenen ko fe kalo woro kanano kuma e ka foko way ko man ga fami mo de qur'ana jani e maleo ataw sigi ka o mira ka nu la sansaba ye munde fo malien do mani tiede do ye munde fo malien do ma ka foko abeke na asura kera ye munde fo malien do na ka foko ninte tie na bela jere mawalia Malion kangu isi kimiri ni nyoro de la islami dembe kangu isi kimiri ni nyoro de la kafo horonya kono islamia kono ngalonta kono awa nunu nyogo ngalonti kelate kafo ko islamia kono kon ne nita kono awa nunu nyogo ne kelate kafo ko islamia kono kon legu ta kono awa nunu nyogo legu kelate parce que nunu de furu fara ka muso filmer kana nu sur les réseaux sociaux aw ko halbi nunu de islamia demenila awa nunu de ko be islamia attaquer nunu de ko islamia te chien kambe toro fenfe na mali kono ko islamia nyema odedo anko nyema munumba mbolo ijogo de mani ani ambe islamia de contrôle lu te kelenyer fenkelen de be dinete fasojo ambe sa kuma kainga min jenana e dinete fasojo min ba jenana e dinete fasojo c'est ça c'est la vérité ni dinete be fasojo
Dîner min kanga faso min jode o dîner de te Mali kono. C'est ça la vérité. Parce que dîner min ba ombolote faso jo dîner de. C'est ça la vérité. Au lieu de ka profiter en yere la, ka profiter en faula, ka profiter en baula, ka profiter en domuso na balma muso la. Pour que ka se ka danu e pour que ka se ko furu. Min bo lu bolo de oyoye. Ame on nyabe dîner min anye dîner min kala de. No te ka la bara Mali kono de. En contre les links de be ko la bara. Man ka famille e perd be ko de la bara. Donc femi ye dîner oba on de bolo ani dignité ni dambe ni jamana kanu hukumu konana. Malendo mba fa yoko kambe watiwere. Kambe. Merci beaucoup.